Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah cara membuat krim foam untuk es boba. Pertama-tama kita pakai susu denko. Dan pakai susu krim 2 sendok. Atau pakai 3 sendok. Pakai gula pasir sekitaran 2 atau 3 sendok, tergantung selera manis, sesuai selera. Saya pakai sekitaran 2 sendok. Susu kental manis. Lalu di mixer.